Hayigsoon, gusto lang nako i-express ang pagpasalamat sa Ginoo, especially this month of December. No, next month another year na pod na mag-atubang na pod ta sa bag-ong nga tuig, and wala ta nasayod kung unsa ang mga challenges na atong atubangon pod didto, because ang Ginoo ra ang makabalo ato. But dako kay kog pasalamat it because sa kini nga tuiga 2025, although na mga struggle, mga trials nga akong ginaatubang, but ang kamaayo sa Ginoo, ang flow sa akong kinabuhi, kanang naasiya kanunay, then ang akong pagtuo sa iyaha kanang still jud, kumbaga wala ko'y kanang angay nga kanang i-question sa Ginoo, it because sa iyang kamaayo sa akong kinabuhi. And this year of 2025, dako kayo ko kanang pasalamat it because kanang gibuhi pa ko niya, and saksi pod sa New Year, diba? Sa year end sa 2025 na makaatubang na pod sa 2026. Although dugay-dugay pa ang year and but dako kay kog pasalamat kay mahitungod ang privilege nga ginalaan sa Ginoo sa akoa, nun sa mga blessings pod, no, sa mga opportunity nga yang ginahatag sa akoa nga sa kinabuhi nga wala pa niya gikuha sa akoa. That's why dako kay kog pasalamat it because sa kini nga privilege nga makashare ko sa iyang bulong sa social media. Mo jud niya opportunity nga dako kayo sa dako kayo ang kanang impact sa akong kinabuhi sa pagpasalamat sa iyaha. It because I know nga maong wala pa ko gikuha sa Ginoo, it because naa pa siya kanang purpose nga gusto pa nako haton sa akong kinabuhi para mas mag-grow pa ang kanang ministry, no, nga makashare ko pulong niya sa mga tao. And I know nga through this social media kabalo ko nga ma-build ni siya nga ministry, and dili lamang sa Pilipinas ang makakita nining video, it because ingon ganit sa iyang pulong, diba, sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kailangan daw nato isang yawang pulong niya para unsa, para ang iyang pulong ma-extend sa tanan ng mga kanasuran. And I know nga kini nga social media sa pag-upload or sa pag-create na ako content na bilong na pod ko sa ministry nga gina-entrust sa Ginoo sa ako. And kini nga ministry dako kayo na siya kanang kahimuan, no, nga masangyaw na ako ang pulong sa Ginoo, although daghan kayo mga bad comments, daghan kayo kanang negative nga feedback, but wala ko nagpa-apekto ato because kabalo ko kung saan akong purpose sa pag enter na ko sa social media nga ma-share ang pulong sa Ginoo. It because ang iyang pulong makahatag sa ato kanang hope, no, paglaom. Mao ni ang akong always nga ginaingon, ang pulong niya makahatag sa ato kanang paglaom, especially kanang kaluwasan. And I hope nga kitang tanan nga wala tay burden sa atong kinabuhi, sa atong pag atubang, no, sa bag-ong tuig, although na ay mga challenges sa kini nga tuig 2025, but atong i-declare sa Ginoo, no, kay nasayod man ta ang Ginoo, dili siya unfair. Kung natay pangayuan sa iyaha, either nga ihatag niya karon dayon or sa ugma or sa sunod pang mga adlaw, it because na siya kanang time na perfect para sa atong gipangayo sa iyaha. And
Ako nga encourage nga kitang tanan dapat malipayon sa pag-atubang sa bag-ong tuig no sa 2026. It because another privilege na pod nga gina-interest sa Ginoo sa matagos sa sato ang wala pa niya gikuha ang atong kinabuhi, kay mahitungod na apatay tagsa-tagsa nga purpose nganong nabuhi pa ta.